हेलो गाइस, वेलकम माय न्यू अनदर रिएक्शन वीडियो। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई वकार रहमान। तो मैं आज रिएक्ट करने वाला हूं करबला के वाक़े के ऊपर। दोस्तों, करबला शब्द का अर्थ होता है ऐसा मैदान, युद्ध का मैदान जहां पर आपको पानी भी नसीब ना हो। तो दोस्तों, ये मुहर्रम का पाक महीना चल रहा है, तो आप लोगों की डिमांड आ रही थी, भाई आप इतने सारे वीडियोज़ पर रिएक्ट कर रहे हो तो करबला के वाक़े के ऊपर भी रिएक्ट कर। ये चीज़ मुझे दिल को छुए, मैंने कहा इस पे तो भाई रिएक्ट करूँगा, क्योंकि मेरा मज़हब इस्लाम है, उसके बारे में तो मुझे जानना ही चाहिए। क्योंकि इसलिए मेरा भी मन हो गया, मैं वीडियो भी देख लूँगा, उसके बाद मुझे इस करबला के जो वाक़या है उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी आ जाएगी। जहाँ तक मैंने शॉर्ट फॉर्म में सुना है तो यूँ सुना है कि 72 जने होते हैं, हज़रत इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके परिवार वाले। तो वहाँ पर उन पर क्या होता है कि यजीद नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि बहुत बड़ा ख़तरनाक क्रूर होता है। तो वो क्या करता है, उन पर जुल्म करता है, उनको अपने जो इबादत करने नहीं देता है, उनको नमाज़ें पढ़ने नहीं देता, उनके ऊपर बहुत सारे जुल्म ढाता है और उसके बावजूद उन्हें पानी तक नहीं देता। इतनी सारी चीज़ें जुल्म उन पर करता है। तो उसके बाद करबला का जो युद्ध है वो शुरू होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो पर हम रिएक्ट करेंगे और बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपना वीडियो रीस्टार्ट करते हैं। Kindly recite Surah Fatiha for the grandfather of Mehraban Ali, Sayyid Hussain Shah Shamsi Sabzawari Tabrizi. शम्सी ब्रो। यजीद ने ये हुक्म भिजवाया कि नवासा रसूल अगर मेरी बैत न करे तो उसे कत्ल किया जाए। फौज यजीद जो चारों तरफ से अल्लाह के रसूल के खानदान को घेरे हुए थी, उन्होंने ये तय पाया कि 9 मुहर्रम के दिन नवासा रसूल और उनके साथियों को कत्ल कर देंगे। बस मौला हुसैन ने जनाब अब्बास से कहा, अब्बास जाओ यजीद की फौज के पास, उनसे कहो कि उनके नबी की बेटी का बेटा कहता है हमें एक रात अल्लाह की इबादत करने के लिए दी जाए। जनाब अब्बास जैसे ही इमाम हुसैन का फरमान फौज यजीद को सुनाते हैं, वो हंसने लगते हैं। ये फैसला किया गया कि अब जंग 9 मुहर्रम को नहीं बल्कि 10 मुहर्रम को होगी। इमाम हुसैन शब आशूर तमाम साथियों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, ऐ लोगों, ये जो फौज तुम देखते हो ये सब मेरे खून के प्यासे हैं। कल मुझे कत्ल किया जाएगा, मेरी बहनों बेटियों को बेपर्दा करके बाजारों में फिराया जाएगा। ऐ लोगों, तुमने मदीने से लेके यहाँ तक मेरा बहुत साथ दिया है, अब मैं हुज्जत तमाम करता हूँ, चले जाओ, अपने अपने शहर वापस चले जाओ, तुम्हारी जन्नत का जामिन मैं हूँ। लोग इधर उधर देखने लगे कि मौला ये क्या फरमा रहे हैं, आपको छोड़ के जाए। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ लोगों, तुम सबको शहादत का मर्तबा अल्लाह के रसूल से मैं लेके दूंगा, जाओ चले जाओ। जब इमाम हुसैन ने सबके चेहरे को देखा तो आपने फरमाया, शायद तुम लोगों को आंखों की शर्म ने मारा है। अब्बास चराग बुझा दो। बस चराग का बुझना था। इमाम हुसैन सर को झुका के बैठ गए। कुछ देर गुजरी, इमाम हुसैन ने फरमाया, अब्बास चराग जलाओ। जैसे ही चराग चले, इमाम हुसैन देखते हैं एक एक मौला का चाहने वाला अपनी तलवार अपनी गर्दन पे रख के कहता है, ऐ नवासा रसूल, इन जालिमों के बीच में आपको तन्हा छोड़ के जाए, जब हम मर जाएंगे आपकी माँ को क्या मुंह दिखाएंगे। हमारी जाने, हमारे बच्चों की जाने आपके कदमों पे कुर्बान मेरे मौला, अगर आप हुक्म करें हम अभी के अभी अपने आप को कत्ल कर देते हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ मेरे बाबा, देख जैसे मुझे साथी मिले ऐसे आपको भी ना मिले। ऐ मेरे भाई हसन, देख जैसे मुझको साथी मिले ऐसे आपको भी ना मिले। फिर आप फरमाते हैं, जाओ अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जा, कल हमें अल्लाह के दीन पे कुर्बान होना है। बस रात ढलने लगी, 10 मुहर्रम का सूरज तुलू हुआ, अज़ान अली अकबर आए, नमाज में हमला हुआ। एक एक मौला का चाहने वाला इमाम के कदमों पे कुर्बान होता रहा। कभी हुर, कभी जॉन, कभी हबीब, कभी जनाब अब्बास, कभी शहजादा कासिम, कभी शहजादा अकबर, तो कभी मासूम अली असगर। बस जब कोई भी ना रहा, इमाम हुसैन खैमे में आते हैं और कहते हैं, ऐ मेरी बहनों,
اے میری بیٹیوں، اپنے غریب امام کا آخری سلام قبول کر۔ واویلا کی صدا عام ہو گئی۔ امام حسین نے فرمایا، زینب میرے بعد تم کو قید کیا جائے گا۔ پھر آپ ایک خیمے میں آتے ہیں جہاں ایک بیمار سویا ہوا ہوتا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں، علی اٹھو، اپنے بابا کا آخری سلام قبول کرو۔ جناب سجاد بستر بیماری سے اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کا بابا خون میں رنگین اور ان کا لباس اتنا سادہ اور پھٹا ہوا۔ امام سجاد کہتے ہیں، بابا عباس۔ امام حسین فرماتے ہیں، نہر کنارے سو رہے ہیں علی اکبر۔ ان کو پرچھی لگی، ان کی لاش وہاں رکھی ہوئی ہے۔ ایک ایک شہید اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا۔ بس اتنے میں زین العابدین سہارے سے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے مولا مجھے اجازت ہے میں میدان میں جاؤں۔ امام حسین فرماتے ہیں، سجاد تمہارا امتحان اتنا آسان نہیں بیٹا، ہمیں شہید ہونے دو، ہمارا امتحان یہاں ختم ہونے دو، پھر تمہارا امتحان شروع ہوگا۔ تمہیں اپنی بہنوں، بیٹیوں، ماں کے ساتھ بازاروں میں قیدی بن کے جانا ہے۔ سجاد یزید کی دربار میں خطبہ سنانا ہے۔ امام سجاد ساروں قطار رونے لگے اور نظریں اٹھا کے پوچھنے لگے کہ اے میرے بابا، آپ نے اتنا پرانا لباس وطن کیا ہے؟ امام حسین نے فرمایا، سجاد مجھے پتا ہے کہ یہ لوگ اتنے کم ظرف ہیں کہ میری شہادت کے بعد میرے جسم سے لباس اتار دیں گے، میری لاش کو لوٹیں گے، خیام کو لوٹیں گے۔ شاید اس غریب کا یہ پرانا لباس دیکھ کے ان کی غیرت جاگ جائے۔ بس الوداع کہتے ہیں اور میدان میں جاتے ہیں۔ امام حسین جیسے ہی میدان آئے، سب سے پہلے کہا، اے لوگو پہچانو، میں تمہارے رسول کا بیٹا ہوں۔ میں وہ ہوں جس کو تمہارا رسول اپنے کندھوں پہ سوار کرتا تھا۔ میں وہ ہوں جس کو تمہارا رسول سینے پہ سلاتا تھا۔ میں وہ ہوں جس کے لیے تمہارا رسول کہتا تھا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ میں وہ ہوں جب نماز کے دوران میں رسول اللہ کی پشت پہ آتا تھا تو تمہارا رسول میرے احترام کے لیے اپنے سجدے کو طول دیتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ سجدے سے اٹھے اور مجھے تکلیف آ جائے۔ اے لوگو، تم نے آج اس حسین کو رلایا ہے، اپنے ہاتھوں سے دنیا کے بدلے دوزخ کو لکھا ہے۔ بتاؤ میرا کیا گناہ ہے؟ بتاؤ کیا میں نے کسی انسان کا حق غصب کیا ہے؟ بتاؤ کیا میں نے کوئی نماز قضا کی ہے؟ بتاؤ میں نے کیا جرم کیا ہے؟ لوگ کہنے لگے کہ تمہیں اس لیے نہیں مار رہے کہ تمہارا کوئی قصور ہے، تمہیں اس لیے مار رہے ہیں کہ تم علی کے بیٹے ہو۔ امام حسین فرماتے ہیں، اے لوگو، وہ علی جو اسلام کا محافظ تھا، آج اس علی کو یہ صلا دے رہے ہو کہ اس کی اولاد کو اس بیابان میں قتل کر رہے ہو۔ بس اتنے میں شمر کہنے لگا کہ حسین کی باتیں نہ سنو، بس حملہ کر دو۔ امام حسین پہ حملہ ہو گیا۔ تاریخ نے تحریر کر دیا کہ اس زمین پہ آج سے پہلے ایسی جنگ کبھی نہ دیکھی تھی۔ ایک طرف ہزاروں کی فوج تھی، ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی تھا۔ لاش فضا میں اڑتے رہے، ہزاروں لوگ فنار ہوتے رہے۔ علی کا شیر، علی کی ذوالفقار اور رسول اللہ کی گھوڑے پہ سوار ہے۔ تاریخ نے تحریر کر دیا کہ فوج یزید بھاگتے بھاگتے کوفے تک جا پہنچی۔ عمر بن سعد کہتا ہے کہ شمر ابھی تک خاموش کیوں ہو، حملہ کیوں نہیں کرتے؟ شمر کہتا ہے کہ میں چاہوں گا تو مر جاؤں گا۔ ارے حسین کے بچوں سے نہ لڑ سکے تو حسین سے کیا لڑیں گے؟ اس کی رگوں میں علی کا خون دوڑتا ہے، اس کی رگوں میں نبی کا خون دوڑتا ہے۔ جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ بس شمر خیموں کو آگ لگاتا ہے۔ عمر بن سعد کہتا ہے، اور ملا حسین پہ تیر چلا۔ بس ہزاروں کی فوج نے امام حسین پہ تیر چلانا شروع کر دیے اور وہاں خیام کو آگ لگنا شروع ہو گئی۔ امام حسین کبھی فوج کی طرف جاتے ہیں اور کبھی خیام کی طرف جاتے ہیں۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے، جس کے پاس جو چیز ہے وہ پھینک کے مارے۔ کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار پھینک کے ماری، کوئی تیر مارتا رہا، کوئی پتھر مارتا رہا۔ جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم مٹی اٹھا کے حسین کی طرف پھینکتا رہا۔ اتنی میں آواز آتی ہے، حسین حسین تو کامیاب ہو گیا۔ امام حسین نے جیسے ہی یہ صدا سنی، رزق بقضائے ہی و تسلیما لامرہ ہی پڑھا اور ذوالفقار کو نیام میں رکھ دیا۔ وہ پتھر، وہ نیزے، وہ بھالے، وہ تیر، وہ کربلا کی گرم مٹی امام حسین کے جسم پہ لگتی رہی۔ امام حسین گھوڑے کی زیر سے زمین پہ، امام حسین کے جسم پہ اتنے تیر تھے کہ رسول اللہ کا نواسا
न ज़ीन पे था न ज़मीन पे था, बस तीरों के आसमान पे था। इतने में उमर बिन साद ने कहा, हुसैन गिर गया, जाओ जाओ हुसैन का सर कलम करो ताकि ये खबर हम यजीद तक फौरन पहुंच जाए, हमें इनाम मिले। जो करीब जाता है इमाम हुसैन की आंखों में रसूल अल्लाह का चेहरा नजर आता है, वो रोता हुआ वापस आ जाता है। इतने में शिमर कहता है, ये काम मुझसे ही होगा, खंजर लो। खंजर लेके इमाम हुसैन के करीब जाता है। इमाम हुसैन का सर सजदे में, शिमर आके इमाम हुसैन की गर्दन पे खंजर रखता है और चलाने लगता है। शिमर देखे कि इमाम हुसैन कुछ पढ़ रहे हैं, वो हंस हंस के सोचने लगा, शायद हुसैन पछता रहे हैं, करीब आके सुनो तो क्या कहते हैं, फिर जाके यजीद को बताऊंगा। जैसे ही कान करीब करके सुनने लगा, इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ अल्लाह कबूल करना, इस तेरे हुसैन ने तेरे दीन के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। ऐ अल्लाह गवाह रहना, इस तेरे नबी के नवासे ने तेरे दीन के लिए सब कुछ फिदा कर दिया। अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं, अल्लाह की हमदो सना कर रहे हैं। इतने में इमाम हुसैन ने आंखें खोली और शिमर से कहा, ऐ बदबख्त, क्या तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? शिमर ने कहा, हाँ मुझे पता है, तू रसूल अल्लाह का नवासा है, अली का बेटा है, फातिमा का बेटा है। इमाम हुसैन ने कहा, तुम फिर भी मुझे कत्ल कर रहे हो। शिमर ने कहा, तुम्हें कत्ल करने से मुझे सोना मिलेगा, हुकूमत मिलेगी। इमाम हुसैन ने फरमाया, मैं जन्नत का सरदार हूँ, क्या तुम्हें अपनी जन्नत की फिक्र नहीं? शिमर हंसता रहा और इमाम हुसैन के पाक कंधे पे खंजर चलाने लगा। इमाम हुसैन अल्लाह का जिक्र करते रहे और यूं नवासा रसूल का सर तन से जुदा हो गया। बस इमाम हुसैन का सर कटना था। फौजे यजीद में खुशी का माहौल बर्पा हो गया, सब झूमने लगे, नाचने लगे। उमर बिन साद ने कहा कि लूटो, अहल बैत के खेमों को लूट लो। बस फौज खेमों की तरफ बढ़ती है, बीबियों ने मातम करना शुरू कर दिया। फौजे यजीद एक एक चीज को लूटना शुरू करते हैं। इतने में शिमर देखे, एक 4 साल की बच्ची मैदान में बाबा बाबा कर रही है। उस बच्ची ने सोचा, शायद मैं यतीम हो गई हूँ, मेरे सर पे हाथ रखेगा। शिमर ने देखा उस बच्ची के कानों में बालियां पहनी हुई है। उसने बालियों को पकड़ा और जोर से खींच के निकाल दिया। वो बच्ची करबला की जमीन पे बैठ गई और कहने लगी, दादा अली कहाँ है आप? बस बीबियां बेपर्दा होगी, जमीन करबला पे बेवारिस होके बैठ गए, खयाम चल गए। इतने में उमर बिन साद कहता है कि यजीद का हुक्म है कि सबके जिस्म से सर काट के मेरे पास लेके आओ और लाशों पे घोड़े दौड़ाओ, ताकि दुनिया को मालूम हो, जो इस यजीद के सामने आएगा, यजीद उसकी बेटियों बहनों को बेपर्दा कर देगा और उसकी लाशों को ऐसा कर देगा कि कोई उसे पहचान भी नहीं पाएगा। शिमर ने कहा, हाँ लाशों को लगाओ, घोड़ों को तैयार करो। किसी कबीले से आवाज आई कि अकबर की माँ उम्मे लैला हमारे कबीले से है, हम अकबर की लाश पे घोड़े नहीं दौड़ाएंगे। उमर बिन साद ने कहा, ठीक है, अकबर की लाश जुदा कर दो। किसी ने कहा, जॉन हमारे कबीले से है, उसकी लाश जुदा हो गई। किसी ने कहा, और मोहम्मद हमारे कबीले से है, उसकी लाश जुदा हो गई। किसी ने कहा, हुर हमारे कबीले से है। किसी ने कहा, जनाब अब्बास पे हम घोड़े नहीं दौड़ाएंगे। किसी ने कहा, कासिम यमन की शहजादी का बेटा है, हम उस पे घोड़े नहीं दौड़ाएंगे। करबला की तारीख ने तहरीर कर दिया कि जितने भी शहीद थे उनके लिए कोई न कोई ये कहने लगा कि इसका ताल्लुक हमारे कबीले से है। उन तमाम शहीदों की लाश जुदा हो गई। बस एक गरीब माँ और एक गरीब बाप का बेटा हुसैन जमीन करबला पे पड़ा रहा। किसी ने ये न कहा कि ये हमारे रसूल का नवासा है, ये हमारे रसूल की बेटी का बेटा है, ये अली मुर्तजा का बेटा है। शिमर ने कहा, बस लावारिसों की तरह हुसैन की लाश पड़ी हुई है, वो जो पामाल करने के लिए घोड़े तैयार किए गए थे, बुलाओ सबको। घोड़े तैयार होते हैं, घोड़े दौड़ते हैं, घोड़े कभी मशरिक से मगरिब को जाते हैं, कभी मगरिब से मशरिक को जाते हैं। इमाम हुसैन की लाश पामाल होती रही। इमाम हुसैन की दाएं पसलियां बाएं पसलियों की तरफ चली गई, बाएं पसलियां दाएं पसलियों की तरफ चली गई। इमाम हुसैन का सीना और पुश्ते एक साथ हो गए। वहाँ नवासा रसूल की लाश पामाल हो रही है, वहाँ फौजे यजीद झूम रही है, वहाँ रसूल अल्लाह की बेटियां रो रही है। बस इतनी देर में अंधेरा छा गया। 61 हिजरी का 10 मुहर्रम वाहिद दिन था जिस पे अंधेरा वक्त से पहले हो गया। सलाम हो करबला के शहीद नवासा रसूल इमाम हुसैन पर, इमाम हुसैन पर, इमाम हुसैन पर।
تو دوستوں فائنلی کربلا کے واقعے کا جو ویڈیو تھا وہ پورا ہو چکا ہے، لیکن بھائی صاحب مجھے ویڈیو بہت شاندار مطلب دل سے اچھا لگا، اتنا اچھا لگا جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ مطلب میں جب سنتا ہوں تو مطلب میں نے یہ پاتا ہوں کہ ہمیں اسلام ملا ہے، کتنی نہ جانے ہزاروں قربانیوں کے باوجود ہمیں اسلام ملا ہے، اس کے باوجود بھی ہم لوگ کیا ہیں کہ اس کی اتنی ویلیو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے جس طرح سے ہمارے لیے مطلب ہمارے دین اسلام کے لیے قربانی دی اور اپنا سب کچھ امت کی خاطر لٹا دیا، یہ مطلب سن کر بہت اچھا لگا۔ فائنلی آج مجھے اپنے جو اسلام کے ہمارے تو دوستو فائنلی مجھے ویڈیو بہت شاندار لگا۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ہیں۔